السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء تلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي في من دروس العلوم الفيزيائية. الدرس الثاني les solides les liquides et les gaz. داكوغ بمعنى تصنيف ديال ثلاثة ديال الحالات فيزيائية على سطح كوكب الأرض ومعرفة خاصيات les propriétés caractéristiques entre les solides et les liquides et les gaz. D'accord? Donc, premier paragraphe. Les états de la matière. Les états de la matière. Donc, dans la vie quotidienne, on trouve la matière sous forme de nombreux objets et substances comme les crayons, les verres, les sables, l'huile, l'air, etc. بمعنى أنه في الحياة اليومية ديالنا كنلقاو مجموعة ديال الأشكال أو كنلقاو المادة على شكل مجموعة ديال يعني متعددة من الأنواع التي توجد في الحياة اليومية ديالنا في المنزل في القسم في الحياة العملية ديالنا كذلك. D'accord? Donc, comme les crayons, les verres, le couros, le sable, l'huile, l'air, etc. D'accord? Donc, quelles sont les propriétés physiques qui nous permettent de distinguer les états de la matière? D'accord? بمعنى شنو هما الخاصيات الفيزيائية اللي يمكن لنا نستخلصوها من الحالة الفيزيائية ديال كل مادة. D'accord? بمعنى سوف نصنف بما أنه الحالة الفيزيائية للأجسام التي توجد على سطح الأرض توجد على شكل ثلاث حالات. إذن سوف نحدد الخاصيات الفيزيائية المرتبطة بكل حالة فيزيائية بمعنى الصلبة السائلة أو الغازية. Les propriétés des états de la matière. Donc la matière se présente sous trois états physiques qui sont solides, liquides ou gaz. Solides comme le sable, الأجسام الصلبة بحال le sable, بحال la table, بحال les roches, etc. الأحجار يعني الطاولة, le sable, etc. le sable, الرمل إلى غير ذلك. D'accord? القمح, etc. Liquide comme le lait, l'eau des mers. Le lait, الحليب. L'eau هو الماء. des mers, البحر أو البحار والمحيطات إلى غير ذلك. Comme gaz, dioxyde de carbone, l'air, etc. يعني الثنائي أكسيد الكربون والهواء الأكسجين بمعنى ديوكسيجين ثنائي الأكسجين إلى غير ذلك. بمعنى أن la matière se présente sous trois états physiques. D'accord? Trois états physiques. Alors maintenant دابا غادي نشوفوا واحد لا فيديو كيشرح لنا كيلخص لنا هاد الأمور هادي في اليوتيوب. Oui. Tout d'abord, rappelons trois états physiques. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Sur cette image, le gaz, ce sont les bulles de vapeur d'eau qui sont formées grâce au chauffage de l'eau. Oui. L'état gazeux invisible. Un verre à pied, un bécher ont une forme particulière. Bien sûr. Donc, يعني سناخذ كأس à pied ouvert, un bécher. Alors لاحظوا معايا هنا بالنسبه للاجسام الصلبه ملي كنوضعوها في الكؤوس كنلاحظوا لان عندها واحد لا فورم بروبر بمعنى ليطا سوليد لا بروبريتي فيزيك عندها اون فورم بروبر ولكن لو سوليد عاوتاني كاين نون كومباكت داكوغ بمعنى تياخذ الشكل ديال دو ريسيبيان يعني تياخذ الشكل ديال الاناء الذي يوجد فيه.
بالنسبه لي ليكيد انتم لاحظوا معايا هنايا تياخذ بطبيعه الحال باردون تياخذ لا فورم ديالها لي سوليد كومباكت وكاين لي سوليد نون كومباكت. Oui. Passons maintenant aux propriétés de l'état liquide. Deux glaçons qui étaient présents précédemment ont fondu et ont donné un liquide de couleur rouge et un liquide de couleur verte dans deux récipients différents. On voit clairement que le liquide pas de forme propre يعني ما عندوش شكل خاص بالنسبة للأجسام السائلة. Si l'on place un certain volume de liquide dans un récipient, par exemple la bécher, مثلا خدينا واحد الليكيد درناه عاوتاني في لي بروفيت غرادوي غنلقاو الصون. ne change pas. ما يمكنناش واخا نضغطو لو فوليوم ne change pas. دونك هاد المقارنة هادي اللي كنهضروا عليها هي اللي غنديروها كمقارنة مع لي غاز. دونك لي ليكيد on a le volume propre. هذه مهمة هذا الباراغراف ان بشير droit puis incliné. droit بمعنى ها هو incliné هو هذا. دونك شنو كنلاحظوا على ان لا سيرفاس دو ليكيد reste horizontale. D'accord? Reste horizontale. Alors pour prouver que la surface est bien horizontale, nous allons utiliser un fil à plomb. Le fil à plomb, c'est un fil au bout duquel est accrochée une masse. Donc cette masse est attirée par la Terre et elle tend le. دونك هذه غير تقنية باش كنفسروا زعما لا سيرفاس هوريزونتال بالنسبة للبيربونديكولار. Oui, très bien. Oui, la surface libre d'un liquide au repos est toujours plane. Plane بمعنى مستوية. ولكن les propriétés de l'état gazeux شكل آخر. Le volume qui change. Oui. On observe le dégagement gazeux, on observe les bulles grâce au liquide. Oui, bien sûr. Forme n'a pas de forme propre, et souvent invisible directement. On a de 20 millilitres d'air. Donc là, le volume est diminue. Par contre, la pression augmente. Oui, mais je suis le liquide. Le volume diminue, un gaz est compressible. D'abord maintenant, le contraire. Donc, ملي غادي نجر المحقن شنو غنلقى على ان لو فوليوم augmente mais la pression diminue. D'accord? Donc هنا شنو كنستخلصوا بالنسبه لو فوليوم d'un gaz ou bien pour un état gazeux, ce qu'on appelle le gaz, c'est un gaz compressible بمعنى قابل للانضغاط et expansible بمعنى قابل للتمدد. D'accord? Donc, on a les propriétés caractéristiques d'un gaz. Très bien. Les propriétés physiques d'un solide. Donc, avec la vidéo, je l'expérience ou bien les étapes utilisables. Donc, je vous prenons de la glace. Donc, là, la vidéo. Prenons de la glace et le sable et on les place dans un verre à pied. Donc لاحظ معايا هنا غنهزو هاد la glace ونحطوها في الكأس. لاحظوا معايا هنا le solide ne prend pas
la forme du verre. يعني la glace ما خداش الشكل ديال le verre. داكوغ ما خداش شكل الكأس. إذا من هنا شنو كنستخلصوا؟ هاد النوع كنسميوهم les solides compacts. D'accord? Les solides compacts. بمعنى هذا c'est un solide compact. Par contre غناخدو le solide بحال دابا ناخدو رمل. Le solide prend la forme du verre, donc là ما ناخداش الشكل ديال le verre, mais à une surface libre quelconque. C'est une solide divisée. C'est une solide divisée بمعنى هذا الجسم هذا كتسمى الجسم الصلب الغير متراص. هذا جسم صلب متراص كومباكت هي متراص. divisé يعني مجزأ. جسم صلب مجزأ. Essayez de saisir ces corps solides avec les doigts. Qu'observes-tu? Alors, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا على انه عندنا deux types du solide. Un solide que l'on pourra prendre dans la main totale sera appelé ou bien sera appelé solide compact, comme glace, gomme, etc. بمعنى الجسم هذا يمكن المسك مسكه بواسطة الأصابع. Et un solide dont on ne pourrait prendre qu'une petite quantité. يعني يمكن لي نهز غير واحد الكمية واحد الجزء كنسميوه solide divisé, sable, poudre de farine, etc. Donc le sable, poudre de farine, يعني مسحوق القمح إلى غير ذلك. Je retiens. Les solides compacts ont une forme propre بمعنى أن الأجسام الصلبة المتراصة عندها شكل خاص. Tandis que les solides divisés prenant la forme du récipient. Par contre يعني الجسم الصلب الغير متراص أو جسم الصلب المجزأ كيأخذ الشكل ديال الإناء الذي يوضع فيه. Dans lesquels ils ont une surface libre quelconque. ولكن عنده يعني الجسم الصلب المجزأ أو الغير متراص عنده la surface ديالو libre. Propriétés des liquides, expérience. D'abord maintenant, on va passer par les propriétés des liquides. On verse de l'eau colorée dans la verre. خدينا ماء ملون وضعناه في 3 ديال هاد الكؤوس. Donc شنو كنلاحظوا لأن le liquide traverse successivement dans des récipients de formes différentes. D'accord? Quelle que soit la forme du récipient, le liquide prend toujours sa forme. يعني كيف ما كان الشكل ديال الإناء السوائل أو لو ليكيد كياخد الشكل ديال داك الريسيبيان ديال الإناء. L'état liquide n'en possède pas de forme propre. ما عندوش شكل خاص. D'accord? Expérience. On réalise le dispositif expérimental suivant. هذه كتشرح لنا على أن لو ليكيد عنده واحد لا سيرفاس بلان. عنده المساحه ديال لا سيرفاس اكسترن بلان. داكوغ هادو معطيات ديال هاد شنو سميتو هاد الاكسبيريونس مرتبطه بها بوتونس حامل في الخيط اكير. لي زاكير هو المثلث. لا سيرفاس ليبر لو ليكيد كريستاليزوار. داكوغ ملي غنميلو الكأس غنحصلوا على نفس المعطيات. Bien que le cristallisoire est pivoté, la surface libre de l'eau est toujours horizontale. Comment apparaît la surface libre en contact avec l'air du liquide? La surface du liquide au repos apparaît plane. بمعنى أن شنو سميتو المساحة ديال أو السطح الخارجي للسوائل بطبيعة الحال أوروبو في سكون apparaît plane بمعنى مستوي. Quel est le rôle de l'équerre et le fil à plomb? Le rôle essentiel, c'est pour indiquer que la surface libre
et horizontal et plane. هذا هو لو يعني الدور ديال ليكير هو باش نحددوا على ان لا سيرفاس او بيان يعني السطح السائل مستوٍ وافقي. Je retiens les liquides coulants et prenant la forme du récipient qui les contient. Ils n'ont pas de forme propre. Les liquides ne peuvent pas être saisis avec les doigts. يعني ما يمكنناش نمسكوا السوائل بالاصبع ديالنا وبطبيعه الحال لو ليكيد ما عندوش شكل خاص. Ne prenons pas la forme du récipient. D'accord. Maintenant, on va passer par les propriétés des gaz. Donc, les propriétés des gaz. Je retiens, les gaz n'ont pas de forme propre. D'accord. Les propriétés des gaz. هو اللي شفنا في la vidéo بالنسبة للسيرانغ. D'accord. Les gaz n'ont pas de حتى les gaz ما عندهمش شكل خاص, n'ont pas de forme propre puisqu'ils prenant la forme du récipient qui les contient. Les gaz ne peuvent être saisis avec les doigts. Les gaz occupent tout l'espace qui leur est offert. Deux propriétés. Un gaz admet la compressibilité et l'expansibilité. هذوما les deux propriétés. بمعنى أن الغاز قابل للانضغاط وقابل للتوسع. Le volume ديالو donc changé بمعنى le volume الحجم كيتغير. D'accord. Donc si on diminue le volume, la pression augmente. Si on augmente le volume, la pression est diminue. إذا كنظن هذا هو الدرس الثاني. نتمنى أن الجميع يكون استوعب الدرس وفهموه. شكرا على تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.